ए कौन मो अंडा कला रंगर कहीं परिमा एक कथा जानिले मो अंडा को अशुभ कहिबे से मो अंडा को नष्ट करि पारंती मु एबे कोन करिबी किछि बुझी पारुनी। परी रानी आपण ए कथा काहाकू भी कहंतुनी एई प्रथम थर हम राज्य रे एमिति घटना घटिछि ए अंडा कला हेई पारे हेले अंडा अशुभ नुह किंतु ए कथा परिमा को बुझेई हेबनी। परी रानी आपण ए अंडा नै दूर को चली जांतु परिमा शांत हेले आपण फेरी आसीबे। हाँ ठीक कथा मु आज ही मो अंडा नै दूर जंगल को चली जीबी आउ सेठी मो छुआ को बड़ करिबी। मो जादुर लाठी एठी रहिला जादुर लाठी मो पाखरे नथिले परिमा मते खोजी पारिबेनी। एमिति चिंता करी परिता कला अंडा को धरी जंगल को आसिला। से एक भल जगह खोजिबा समय रे हठात जोर जोर पवन वर्षा हैला। परी पवन सह लड़ी करी आगो को जाउथिला। ओहो ए पवन वर्षा एबे ही आसीबार थिला मु शीघ्र मो अंडा को एक सुरक्षित जगह को नहीं जाए। परी जोर जोरे उड़ुथिला हठात तार कला अंडा खसी पड़िला। परी एक कथा जानी पारिलानी। परीर से कला अंडा गोटे पद्म फूल उपरे पड़िला। किछि समय परी झड़ वर्षा कमी गला। दुईटी चढ़ी माछ धरिया पई से पोखरी को आसिले। वर्षा पाई आमे आसी पारु नथिले जणा नाही एबे माछ धरी पारिबा कि नाही जेतिकी भी हेउ माछ धरी शीघ्र घर को जिबा। अरे सुनो ना सेपटे देख से पद्म फूलटा केमिति हलुची कौन अछि सेठी साप नुह तो? अरे ना ना ए पोखरी रे गोटे भी साप रही पारिबेनी मु प्रतिदिन आसी माछ मानकु खाइबा दिए रह मु एबे देखि आसुची से पद्म फूल पाखरे कौन अछि। एमिति कही से चढ़ी पद्म फूल पाखु गला आउ परीर कला अंडा को धरी कूल को आसिला। ए अंडा को देखि लागुची ए अंडाटी चढ़ी अंडा हेइतिबो किंतु ए अंडाटी एमिति कला काहेकि? ए अंडा कला हेली भी मु ए अंडार जत्न नेबी। भगवान आमको ए अंडा देइचंती अनेक दिनरु मो कोल खाली अछि ए अंडार जो छुआ बाहरिबो मु ताको स्नेह ममता देई बड़ करिबी। किंतु एक कथा जदि जंगलर चढ़ी माने जानिबे से माने कौन कहिबे? मो पाखरे छुआटिए नाही बोली समस्ते मते अशुभ कही अनेक कथा कहती मु एबे कहा कथा भी सुनिबिनी ये अंडा आजिठु मोर। एमिति चढ़े माने से कला अंडा नै निज घर को गले। से पटे परी एक सुरक्षित जगह रे पहुंची देखिला ता अंडा ता पाखरे नाही। ए कोन मो अंडा तो झुड़ी रे नाही मु मु कोठी मो अंडा पकई देली परी अंडा एते सहजरे नष्ट हेबनी मु एबे ही मो अंडा खोजिबा को जिबी। एमिति परी ता अंडा को खोजिबा को गला अनेक खोजिला परी भी से ता अंडा पाइलानी। जो अंडा को रक्षा करिबा पई मु घर छाड़िली सेही अंडा को मु केमिति हजै पारिली। मोर पूरा विश्वास अछि मो अंडा सुरक्षित थिबो मो घर को फेरिबिनी मु एई जंगल रे रही प्रतिदिन मो झियो को खोजिबी किंतु मु परी हे जंगल रे रही पारिबिनी। हाँ मु माछ हे नदी रे रहिबी सेमिति हेले केही भी मो कथा जानि पारिबेनी आ मु खूब सहजरे मो झियो को खोजी पारिबी। एमिति परी माछ हे से जंगल रे रहिला। प्रति राति रे से परी रूप नहीं जंगल रे बुली बुली ता अंडा खोजुथिला। से पटे मा चढ़ी कला अंडार जत्न नेउथिला। किछि दिन परे कला अंडारू गोटे सुंदर कला छुआ बाहरिला। दुई चढ़ी तार अनेक जत्न नेते को बड़ गले। किछि दिन बीती गला परी छुआ बड़ हैला परे ए कोन रे मा एते गुडे सुना टंका तू कोठु आनिलु ए सब कहा टंका? मामा ए सब टंका हमर गोटे जादू देखिबो। एमिति कही परिछुआ जोर जोरी हसिला। परिछुआ जेतिकी हसुथिला ता हसरू सुना टंका झरुथिला। ए सब देखि मा चढ़ी आश्चर्य होई गला। ए केमिति संभव रे मा तो ठीक अछु ना केही तो सह किछि करि नाहंती तो चल मा एबे ही डाक्टर को पाखो को जिबा। मामा व्यस्त हुअनी मु पूरा पूरी ठीक अछि। आज मु जेते बेले मजालिया गप बही पढ़िली जोर जोर हसिली सेते बेले मो पार्टीरु सुना टंका झरिला। तुमे भय करनी ए सब भगवान का आशीर्वाद। एबे हमर आउ किछि असुविधा रहिबनी मा बापा को भी कष्ट करी आउ माछ धरिबा को पड़िबनी। ता तो ठीक जे मा हेले तू तोरी शक्ति कथा काहा को भी कहिबुनी ए कथा समस्त जानिले तोर विपद हेई पारि रे मा।
ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଚିଲ ଆଉ କାଉ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଧନୀ ଥିଲା। କାଉ, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସେ ତ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲା, ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ତା ପରିବାର ଚଳଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖ ଆଉ ମୋତେ ତାର ଖବର ଦେ। ମୋଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ବି ନୂଆ ଖବର ପାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇବି। ଏମିତି କାଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ପରିଛୁଆ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପଥରରେ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରିଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେତିକି ହୀରା ଝରୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ କେମିତି? ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ରେ ମା? ଏ କ'ଣ ଚମତ୍କାର! ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ତୋ ଲୁହରୁ ଝରୁଛି। ତା ମାନେ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ହୀରା ଝରେ ଆଉ ହସିଲେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଝରେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତାକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଚିଲକୁ ଏକଥା କହିଲା। ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କାଉ? ସେ କଳା ଛୁଆ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ହସିଲେ ସୁନା ଝରେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ହୀରା ଝରେ। ଏସବୁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏସବୁ ଯଦି ସତ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଯା ଆଉ ସେ କଳା ଛୁଆକୁ ଧରି ଆଣ। ସେ କଳା ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନେକ ଧନୀ ହେଇପାରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଆଉ ହୀରା ପାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତାର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବି? ତୁ ଯଦି ଏତେ ଡରୁଛୁ ତେବେ ଚାଲେ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରହିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ପିଞ୍ଜରା ଧରି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଆଉ କାଉକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଡରିଗଲା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହଠାତ୍ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର କଳା ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଏ କଳା ଝିଅ ହସିଲେ ସୁନା ଝରୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ହୀରା ଝରୁଛି। ଆଜିଠୁ ତୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ନା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତୁମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚୁପ୍ କର, ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ରହିବୁ। ଆରେ କାଉ, ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ଧରେ ଝିଅକୁ। ନା, ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନି। କିଏ ଅଛ? ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ମା, ମା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମା। ଆରେ ଛୁଆ, କାନ୍ଦେ, ବେଶୀ କରି କାନ୍ଦେ। ମତେ ହୀରା ଦରକାର। ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବୁ ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି କନ୍ଦେଇବି। କାଉ, ମତେ ମୋ ଲାଠି ଦେ। ନା, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି। ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ପରି ଛୁଆର ଚିତ୍କାରରେ ଆକାଶ କଳା ମେଘରେ ଛାଇଗଲା। ଜୋର ଜୋରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ଆକାଶର ଏମିତି ଗର୍ଜନ ଦେଖି କାଉ ଆଉ ଚିଲ ଭୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ଏ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଆରେ କାଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ କ'ଣ? ଆକାଶ ଏମିତି ଗର୍ଜନ କାହିଁକି କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରି ବିପଦରେ ଥାଏ ଆକାଶ ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ପରିମାଙ୍କୁ ଡରି ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଛୁଆ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଆଣି ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ପରି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଯାଦୁର ଲାଠି ଆଣିଲା। ସେ ତା ଶକ୍ତିରେ ଜାଣିପାରିଲା କାଉ ଆଉ ଚିଲ ତା ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚିଲ ଆଉ କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରହିଯା ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ? ତୁ କିଏ ଆଉ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆରେ ତୁ ସେ ଛୁଆକୁ ମୁକ୍ତ କାହିଁକି କରୁଛୁ?
ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ପରୀ। ୟା ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ସେ ପରୀ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, ଆଜି ଏ କଳା ଛୁଆକୁ ଏଠାରୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଏ ପରୀ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବୁ? ଏମିତି ରାଗି ପରୀ ତା ଶକ୍ତିରେ ଚିଲକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କଣ ସତରେ ମୋ ମା? ହଁ ରେ ମୋ ଝିଅ, ତତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମା ପରି ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାରେ, ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ? ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଇଏ କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି? ମା, ସେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା। ସେ ହିଁ ମତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କଲେ। ପରୀ ଛୁଆ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାମାନେ ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ମା? ତ ବିନା ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ତୁ ଗୋଟେ ପରୀ ଝିଅ, ତତେ ଏଠି ରଖିବାଟା ବି ଠିକ ହେବନି। ନାଇଁ ମା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ତୁମ କୋଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିନି। ମୋ ଝିଅ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ସେ ଆଜିଠୁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ଝିଅ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଝିଅକୁ ଆମ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ପରୀମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମୋ ଝିଅ। ତୁ ତ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହ। ପରୀମା ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ଅନେକ ଖୁସି ହେବେ। ଏମିତି କହି ମା ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସେ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ପରୀ ଝିଅ ଦୁଇ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।